Sad mi dovodiš u napast da ti u stvari pokažem kako to izgleda. Skinem kapu, skinem periku, počupam tretavice. Lana Jurčević je bila mala zelena kad je ušla u sve ovo. I kad gledam sad iz ove svoje pozicije, neke svoje početke i cijeli svoj put, toliko mi je drago što mi je sve nekako išlo postepeno i što je u stvari to toliko dugo trajalo. Pa ne znam, sigurnija sam, u sebe, nemam strahova više reći šta mislim, izražavati svoje stavove. U milijardu nekih stvari onako nekako osjećam da sad 300% stojim onako čvrsto sa svoje dvije noge na zemlji. Dobro, nije sad baš da se zovem Ljerka, Blaženka, malo smo samo dodali Lana, tako da to sve lijepo zvuči la. Ali recimo, pa ja mislim da sam imala negdje 10 godina i išla sam tad na atletiku. Sjećam se, ja ne znam zašto, meni se to toliko urezalo u memoriju, a i mom tadašnjem treneru atletike. Ja sam njemu rekla, ako ću ja ikad, ja bih htjela pjevat kao Ivani s 10 godina. I rekla sam, ako ću ikad pjevat Vani, ja ću se zvat Lalana. Od tog dana, znači kad god ja njega negdje sretnem, on meni nikad nije rekao Bok Lana, on je meni rekao, uvijek me pozdravio Bok Lana, di si. Tako da pozdrav mom treneru atletike. On je bio fakat među prvima koji je to čuo. Apsolutno. Mislim kad pogledam, u stvari mi je scary da iz apsolutne nule počinjem. Mislim da ljudi uopće nisu svjesni. Ok, super, velika je priča, velika je stvar da sam potpisala takav jedan ugovor za svjetsku izdavačku kuću. Ali u svemu tome mislim da sam vrlo realna što se tiče toga, a to je da sam svjesna da negdje krećem iz potpune nule. Na mom kanalu kad smo izbacili pjesmu bilo je 0 pretplatnika. Nekako svi ti ljudi koji tek trebaju doći na moj kanal, koji tek trebaju čuti tu pjesmu jer mislim, fokus nije na zemlje u kojima me ljudi znaju, ali drago mi je što u stvari nekako sam uspjela vodu na svoj mlin dovući, a to je da nekako damo prvenstvo ljudima koji su me slušali do sad i moje publici. Nekako bi se ja osjećala loše da smo totalno zanemarili Hrvatsku, ajmo reći Bosnu i Srbiju i Sloveniju i cijeli naš teritorij gdje me ljudi znaju, tako da sam to uspjela kao ajmo, jel možemo mi to pustiti prvo ovdje? Tako da evo sad u stvari dug put je ispred mene i puno rada i puno strpljenja i puno svega iz nečeg gdje sam već onako lijepo sam se uljuljuškala ovdje. Već sve nekako ide po defaultu samo od sebe. Više ne strepimo, ajme, koliko će mi ova pjesma imati klikova, vieweva, nego jednostavno ipak je 15 godina iza mene i to se osjeća. I sad krenut u totalno jednu neizvjesnost, u totalno nešto novo, bit će zanimljivo. Zato što je moja duša avanturistička. I zato što sam shvatila da uvijek u životu kad sam napravila neke korake za koje me možda bilo strah i za koje naravno nisam znala šta me čeka iza ugla, da su me u najvećem postotku dovele do nekih novih i velikih i genijalnih stvari i iskustava i svega. I ja znam da se ljudi jako vole onako uljuljkati u tu svoju zonu komfora, ali ta moja škorpionska narav mi ne da mira. Moram stalno nešto zagrebat da vidim šta je sad ispod toga. I moram reći da sam jako puno toga hendlala ovdje sama do sada. Što se tiče svih ovih godina imala sam super suradnike, ne mogu reći, ali jako puno toga, mislim ja sam i voljela, jako sam htjela biti involvirana u sve. Ali sad prvi put osjećam da je neko fakat iznad mene i da ljudi razvaljuju tome što rade. I kad vidim sve zemlje znači, koje su objavile moj single, to vidim recimo na Instagramu kad me tegiraju, počevši od Perua, Meksika, Argentine, do Middle Easta, do Poljske, Češke, znači evo ne znam, vjerojatno sam sad već nešto zaboravila, ali taj trenutak kad je pjesma izašla i sad ovih svih dana, ja gledam u to i samo kad otvorim, tipa ko me tegirao na story, onak sam
wow. Jučer iz Španjolske, ono, puno pa mislim, genijalan je feeling, iskreno. Baš jedna velika promjena. Takva luđačka organizacija, tako se sve zna u minutu, u sekundu. Cijeli plan, cijeli koncept dobila sam možda 2 mjeseca prije nego što je sve krenulo. To je bilo onak milijardu toga da ono, trebalo su mi dani u stvari da pročitam sve. Tako da, a kažem opet, ništa se ne može dogoditi preko noći. Ja kad sam imala i pravu ljubav i ludo ljeto koji su mi fakat bili ono mega ovdje, isto nije bilo preko noći. Treba jednostavno vremena da ljudima uđe u uho, da se to jednostavno ono, pusti korinje. Isto tako ja nekako vjerujem da će biti i sa ovom pjesmom i da nije normalno da očekujem da će se sutra sad nešto dogoditi. Pa da, pa sad sjedimo i čekamo. U stvari, super mi je što je Hrvatska nekako i ove susjedne zemlje što su toliko dobro odreagirale, tako da ovo mi je sad najlakše, svaki dan sam na intervjuima i kad čujem da u Hrvatskoj pjesmu koja je stvarno produkcijski užasno moderna, da je neki radio pušta 9 puta dnevno, mi je onak wow. Tog sam se uvijek negdje nekako pribojavala. Ovo nije prvi put da sam ja snimila pjesmu na engleskom. Imala sam ja svojih tih svojih pothvata i prije. Međutim, nikad to se nije nešto buknulo. Imala sam osjećaj kao da to nije nešto što ljudi žele od mene ili da nije pravo vrijeme i sad mi se čini da je i veliki dio moje publike prihvatio mene ovakvu u nekom novom izdanju. Osjećam da sam puno slobodnija. Znači, ja ne znam, obučem se danas i mislim si zašto se ja ovak nisam prije oblačila. Mislim da sam imala neki strah, kao ljudi to neće skužiti. Opet nekako radiš, kad snimaš pjesme, ne radiš ih za sebe da ih slušaš samo u dnevnom boravku. Želiš kad vidiš koliko ljudi voli tvoju muziku i na neki način tebe, to ti je feedback, to ti je gorivo koje ti treba da voziš dalje. Tako da, mislim da sam se tu definitivno, sad sam rekla nema više apsolutno nikakvih limita po pitanju ničega, po pitanju soundova, po pitanju muzike, po pitanju oblačenja, ničeg, evo doslovno. Znači ako sam ikad imala ikakvu barijeru, sad je apsolutno A pa ne, šljokice su uvijek nice. Budemo i to iskombinirali nekak, da. Nisam imala ni šminke, ne znam ako je neko to u stvari skužio, praktički ništa. Totalno neki minimalizam smo išli i nismo htjeli da spot i neka sad velika produkcija i previše detalja da nam pojedu pjesmu. Mislim da smo to uspjeli. Meni se jako sviđao taj režiser koji inače živi u Berlinu. On onako malo sirovasto radi. Ja sam uvijek kad sam radila, tu uvijek to moralo biti milijardu svjetala. To je sve moralo biti popeglano, plastično, kako ja to kažem. I ovo smo rekli, idemo totalno sirovo napraviti. I mislim da smo to uspjeli. Da, vidim da su se ljudi svađali kao zašto si izbrisala Instagram i cijeli svoj život, onda se javlja neko, a oprosti, kad je Instagram odraz života, ali da, jesu neke slike i neke memorije i sve je to negdje ostalo u mojoj arhivi, ali najteže mi je bilo, imala sam te faze i prije, kao dobro, ne sviđa mi se ova slika, skinut ću ju pa ću malo ću si počistiti Instagram, ali ono što nikad nisam skidala, a to su slike s mojim pesekom koji je uginuo. I taj trenutak kad sam ja morala arhivirati i tu sliku, znači meni su toliko suze išle, ja sam toliko plakala i baš sam komentirala tada, ajme ne mogu, znači ne mogu vjerovati da ću sad ovo napraviti i onda sam si rekla da ću napraviti ogromne, sama sebi sam rekla da ću napraviti ogromne te slike, da doslovno ću ih staviti na zid. Tako da to mi je s jedne strane bilo mi je teško, ne mogu reći, ali opet to je tak. Pa je, po tome vidiš koliko se ljudima nešto sviđa.
A kad, ono što sam rekla, kad se baviš tim s čim se bavimo mi, javne osobe, pogotovo kad je muzika i kad stvarno nešto što radiš za druge ljude, da ih zabaviš, da ih izvučeš, ne znam, da im digneš raspoloženje, da ne znam, ako su u prekidima i u mukama, onda si puste neku moju laganicu, onda cmizdriš uz to, ko što ja tak radim uz druge izvođače. I pa da, mislim, genijalno mi je u stvari stvar što će se lajkovi u stvari maknuti da ne budu vidljivi. Mislim da je to ok stvar, ali da, uvijek, u današnje vrijeme jednostavno ti lajkovi, followeri, to sve skupa su ti postali neki pokazatelji koje ti prije nisi imao i nisi mogao vidjeti kakav ti je feedback na nešto. Tako da s te strane je ok, a opet s druge strane mislim, kao i sve ima svoje dvije strane. A nekad prije je to bilo, ajme vidi kakav auto ima ja želim jednog dana voziti takav auto. Mislim da se to na neki način malo prenijelo na te društvene mreže, da je broj followera i viewova i lajkova postao na neki način statusni simbol, a svi vole nekako, ajmo reći, odskočiti od prosjeka. Evo, ja bi sad htio biti to ili to i tak dalje, ali mislim da se to događa samo mladim ljudima koji još nisu došli do toga da znaju ko su i šta su i da ih boli briga u stvari za to. Jer mogu biti dobri u jako puno stvari, a ne samo u lajkovima i followerima. Ja nemam apsolutno nikakve ništa protiv. Mislim, ja nju volim od njenih početaka, doslovno. Znači, pjevala sam njen cover i objavila ga na Instagramu kad stvarno niko još nije znao ko je Dua Lipa. Ja sam onak pričala svima, ajme Dua Lipa, ljudi su me gledali bljedo. Ja iskreno, kad onak recimo pogledam komentare, uvijek su ljudi skloni uspoređivati, ali sorry, mislim, ako me uspoređuješ sa takvima, onda mi to može biti samo kompliment. Ali ako mene pitaš, ja ne čujem Dua Lipu, ni u pjesmi, ni vokalno, ni izgledom. Ako obučeš oversized sako, i ako je to izmislila ona, onda ok, mislim, za tu usporedbu, makar je meni to Mislim da je to ljudima nekako bila asocijacija kao veliki sako. I mislim da treba neko jednom snimat kako je. Znaš ti sad mi dovodiš u napast da ti u stvari pokažem kako to izgleda. Skinem kapu, skinem periku, počupam tretavice. Ja sam u stvari neko ko može 10 dana ne izaći uopće iz kuće. Ne mora imati apsolutno nikakav kontakt sa vanjskim svijetom, nikog čut, nikog vidjet, biti u istoj robi 10 dana. Jako pohvalno. Ali da, fakat. To je istina. Ne, super mi, ja sam toliko sretna da je to divno. Koliko god, mislim, volim se onak i srediti i zanimljivo mi je napokon kao danas sam se pogledala, Isuse, baš dobro izgledam. Kao zaboravim da se mogu i srediti. Ali s ovom drugom, Lanom u svoje slobodno vrijeme sam u stvari onak najbolje se osjećam u svojoj koži. Tak. Samo da radim ono što volim i puno radim i uvijek šta god i čeg god da sam se primila, uvijek sam radila ko manijak. I nikad nisam brojala ni sate ni minute baš zato što sam uvijek voljela ono što radim i toliko mi je žao kad vidim u stvari ljude koji mrze što se moraju dignuti 7 ujutro i ići na posao, koji ne vole. Ja bi im rekla, znači sad do istog ovog momenta daju otkaz i kreni apsolutno iz početka, ali to opet dolazimo do one priče jao ne, šta ću, kako ću i tak dalje. Gle, nema tog nekog napretka ako se ne uvališ u tu hrpu blata u jednom periodu. Tako da samo radit ono što voliš, pazit nekako na svoje zdravlje koliko god možeš i u biti te neke basic stvari koje su, ja mislim, i najvažnije u životu. Bok ekipa, nemojte se zaboraviti pretplatiti na kanal 24 sata zato što oni uvijek imaju najbolji sadržaj.